Lamshugotono Swrangchati Kokborok Koktwma nongni logi tongo angoni tatini Kokborok Koktwma rakangkha. Bilonia Circuit House Hangkor Beremni Review Meeting Manjagikha Montri Shuklacharan Nuatia. Tini November tani ni chichu koshilmari jashala Hangkor Level Review Meeting khlaijaka South Hangkor Bilonia Circuit House juda Department of TI 2025 bishiwo tamo hapangni bakhakti samung khlaijaga tongkho abornoti review meeting khlaijaka abai baksha bishi katal ni jora ruksawi lokorokni je manthai soktai manthai tongmani shepshap hapangni faisingtei manthai tongmani aborokno joto lokoroni nognogo sogoirina bagaibo tini review meeting kok chaplai jakha aro manjagika montri Shuklacharan Nuatia South Hangkorni Hangkorfa Mohammad Shahzad P South Hangkor Sabhatipati Dipok Dotto MLA Maila Fromok te juda block ni video te line department ni adongrok manjakha সবাইকে নমস্কার যতন খুলুমকা আজকে 29 নভেম্বর 2025 রোজ শনিবার বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতি খতিয়ে দেখার জন্য সার্কিট হাউসে আজকে এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় আমাদের উপস্থিত আছেন মাননীয় জেলা সভাধিপতি এবং ত্রিপুরা বিধানসভায় মাননীয় সদস্য মাইলা ফ্রমক মহোদয় এবং ত্রিপুরা বিধানসভায় অন্যতম সদস্য তথা ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক অশোক মিত্র মহোদয় এবং আমাদের শান্তিবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়িকা তারা দুজন অ্যাসেম্বলি একটা কমিটির একটা প্রোগ্রাম শিডিউল রয়েছে কেরালাতে ট্যুর প্রোগ্রাম সেখানে তারা প্রোগ্রামে তারা অংশগ্রহণ করার জন্য তারা গিয়েছে EM Komolkoloni Manjak Mongbai Chashalo Komolong Government Degree College National Seminar Khlaijaka AI tamo abono rungsrnai rogno saimari nani nahar mukti salnini bagai National Seminar Khlaijaka Komolong Government Degree College November talni 2004 salmari tei 2004 salmari o salnini bagai National Seminar Khlaijaka Komolong Government Degree College tei o seminar khlaimongno sponsor khlaika Indian Council of Philosophy Research New Delhi Seminar Klaimongo Narwayangai Manjagika Titi AADC EM Komolkoloi Department of Education Nehu Tora Campus Meghalaya Professor Nikme Mumin Assistant Professor DIET College ni Tora Meghalaya Dr. Chalang R Marak Department of Philosophy ni Tripura University ni Angai Manjaka Professor Mohan Deporma Tripura TIT Dian Academy ni Professor Junu Deporma Manjak Laikha Tei Fai Manjanai Narwai Rogno Shokat Bai Borombo Yafarjaka The transformation with the artificial intelligence, what Madam has mentioned, it transforms our economy, it transforms the thinking of our human intellectual, it transforms in our society, it got transformed in our health care also. What Madam has mentioned, ECCC. When I went in Singapore, ma'am, my department in here is health, tourism and tribal welfare. Maharaja told me just you visit some of the hospital in Singapore. All the Singapore hospital are fitted with the AI. And in Singapore street, no policeman is standing there. The robot means what? Artificial intelligence, it is also part of the artificial. Robots are walking with camera. No policeman is there. No traffic controller is there. Kaichuko Shanmongti Shalthang Hangkorfano Deputation Yafarka Tripura Pradesh Congress Kishan Congress the Unorganized Shramik Congress Tripura Pradesh Congress Kishan Congress the Unorganized Worker Congress ni Bakhagtei
hakotor tei haste ganangai samung tangnai rokni juda juda manthai soktai ti kaichuko sanmung sanai saltang hangkor phano deputation yafalaikha Koktwma thumani baskango phai Pradesh Congress ni Khokphang Probir Chakraborty Shaka 2025 BCO November talni Neitisa Salmarini Simi Katal Kaiburai Black Storm Code Chalo Khlai Rajakmani Abono Nornani Kasam Ageni Simi Klai Phaijak Kasam Lebar Lono Taisa Khlai Finani Organized and Unorganized ni joto samung tangai janai rokno Hajirani rang mojurini rang banglinani bimani scheme rokno chalo khlairnani regani samung tangnai rokno 500 khlagi rang rnani bisiwa sal neira samung rinani auto chaloknai tomtom malkhung chaloknai rokno hangkor beremni permit chalo khlairnani abo karibo hati roko jedike manikhnai morok mung bangai tongkha a morok mungno kasunani jotoboi kaichoko sanmung sanai deputation yafalaikha Salthang Hangkor Phano Tripura Pradesh Congress Kisan Congress Day and Organization Shramik Congress আপনারা সবাই অবগত আছেন যে গত 21 নভেম্বর থেকে দেশে জানিয়ে দেশের শ্রমজীবী মানুষ কৃষিজীবী মানুষ বেকার যুব সমাজ সকলেই উদ্বিগ্ন ছিল প্রতিবাদ মুখর ছিল যে আমাদের দেশের স্বাধীনতার পর থেকে প্রচলিত শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে যে 29টা শ্রম আইন এগুলিকে মোদিজি পরিবর্তন করে প্রধানত কর্পোরেট এবং সাম্প্রদায়িক শক্তি যে গাঁটছড়া এই তাদের স্বার্থে শ্রম কোড 4টি শ্রম কোড করার যে উদ্যোগ তার বিরোধিতা করে আসছে সংসদে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে একে পাশ করিয়ে নেওয়ার পর গত 21 তারিখ তা লাগু করেছে Tiesar Shabok Klanai Sujon Das Ajumsha Shago Hor Nangai Busak Khamai Tabuk Odipor Shakhamnago Shaknai Jagoi Tongo Kirima Singsake Shago Hor Nangai Busak Khamai Thanga Tiesani Shabok Klanai Khoroksa Odipur Dak Bangla Road Amchayo Tiesani Shabok Klanai Sujon Das Ajumsha Shago Hor Nangai Busak Khamai Thangmani Koktwma Shaimankha Sujon Das ni Nok Buskangono Hor Nangai Khamai Thanai Sujon Das no Mankha Teibono logi no nugoi Odipur Horbuthanai Brindi arok Koktwma manai Odipur Shakhamnago tubui phailika Koktwma teibo Shaimankha Tiesani Shabok Klanai Sujon Das ni umor bishi Neijitham teibo 11 number battalion ni Tiesar Shabok Klanai hinai Bahike bini shago hornangkha keboda phunangkha eba shak khamai thinani chaitokha abo tabuk sakjorate mungsapono srai engyakho Odipur Shakhamnago tubumai yagulo Tiesani Shabok Klanai Sujon Das ni shak biti full relaikha Dr. Ro tabuk arono shak nai jagai tongo Sujon Das % बर्न हुआ है और पेशेंट के हिस्ट्री के हिसाब से है कि बर्न इंजरी हुआ है कोई ऑयल कुछ काम कर रहा था तेल वेल वाला तो उसके कारण बॉडी में बर्न हुआ है तो चेस्ट इन्वॉल्व है हाथ का ये अपर आर्म इन्वॉल्व है और थाई पोर्शन इन्वॉल्व है एब्डोमेन भी इन्वॉल्व है बैक भी इन्वॉल्व है तो ओवरऑल मिला के 30% लेकिन सुपरफिशियल बर्न है अभी तो हम लोग इनिशियल ट्रीटमेंट यहाँ पर दूंगा और उसके बाद जैसा होगा पेन अगर ज़्यादा रहेगा तो हम लोग हो सकता है रेफर भी करें इसको जी क्या नाम था सर और या कितना है इसका पेशेंट सुजान दास 32 years old Haino Hairaida Sayati Hapnai Bangladeshi Korokdok Ramjakha Ti Burni Thani Manka Kabangma Rang Morokni Fekjanai Mani Kune Borokno Romeleka Roshabari Thanani Police Financial Law Gontatisha Bokaste Dorbanogo Tisha Zagnai Hani Koktwma Gontatisha Bokaste Roshabari Thanani Bishingo Khobjanai Shukna Juri Amchayo Charshalo Fungo Avian Khlai Kotor Charsamung Manka Roshabari Thanani Police Huija Koktwma Manmani Bishingti Shawi Manka Bangladesh Ha Ariti Khlai Bharat Tripura haste Gontatisha Bukhastiwa Kefek Mani Khunai Yaktun Khlainani Bagai Bangladeshi Khorok Dog hasteo Hapailai Mani
अहुजा कोक्तमा माने अभियान खलाइका रोशबरी थानानि पुलिस ते अभियान खलायै बांग्लादेशी खरक दग्न रमखा ते बरिथानि मानका कबांगमा केफिकनि माने खनै चासलदिपुनि दामसा ताममनि जराब रमजगनै बांग्लादेशी खरक दग्न रोशबरी थानाव तोबुखा पुलिस फाइनै साल गन्ददिशा बुकास्ते दरबानग तिसा जगनै हनै सावै मानखा रमजगनै बांग्लादेशी खरक दग्नि मंगंखा प्रिया चाकमा उमर 24 बुफानि मुं थैथानाय सुनिति चाकमा प्रांगलो चाकमा उमर 24 बुफानि मुं पेकराम चाकमा विजय चाकमा उमर 22 बुफानि मुं थैथानाय आली चाकमा सुजन चाकमा उमर 24 बुफानि मुं सुशील चाकमा कालाकाचो चाकमा उमर 22 बुफानि मुं उनदीप चाकमा रुबेल चाकमा 23 बुफानि मुं थैथानाय आली चाकमा बरनि जतनि कामि अंखा नाराछराय बाबुछरा यूनियन पीएस अंखा दिगिनाला डिस्ट्रिक्ट अंखा खाग्राछुरी बांग्लादेश हनै बरक बायताय केब बरक कोरोंजाक तंग आबनतै इन्वेस्टिगेशन खलायतंगो रोशबारी थानानि पुलिस हाइनो हाय दादाक सिदाक तम तै बाइक थुदलै साक दुखु मानखा सुनील देपरमा मुगै खरकसा बेलपारी आरटी ब्लॉक बसकांगो हाइनो हाय किरिमा सिंसा लाहार पार्टीमुं पार्टीवै साक दुखु मानखा तिप्रास बाइक तै तम मालखं दादाक सिदाक थुदलै लाहार पार्टीमुं पार्टीका बेलबारी आरटी ब्लॉक बसकांगो तिनि चासलो सानजनि जराब तम तै बाइक मालखं थुदलै मनिबाय थुताय जागै साक दुखु मानखा थुतिसाके सुनील देवबर्मा कामी सादुराम पारा यागुलो बन खमुलुंनि खेरेंबार साखामनग तलां थांखा कोक्तमा मानै थांसगैजाक चम्पनगर थानानि पुलिस बाहायनो फियाबा कोक्तमा साइ मानखा तम मालखं चालकनाय पार्टी माथायनि खारजाक खनै Buskango mani bung tamo. Sunil Bin umur busuna. bin umur lang busai mi ata Mani bo jagat thai family. jeng komon photo kantang hele mata Nor egi je phai. egi hele mane Mani tam khe accident khabo. ang bo kiso kulgo ba yang buskang mo bang bo sai mi ya tam kang kiso kulgo ba Busuk sal norok. Hali mane bisala sal ya nuhula tong la ja nuhlai tonggo. Emne bo malkhung bai to ke bo. tom beta Tom bai. Ngo tom ko khari thangka haja. kharthang ata Norok siniruk ya. sinirul yang bari Mani khana sini borok da kugun bo sini borok. sin borong no Sin borok no. चासलो दलाई हांकर गंगानगर नाका पॉइंट निशिमी TR010759 नाम्बारनि मालखं रिफ्रेगै 547 केजी सिदिकरान मानखा ते लग्य ते खोंसा मालखंब मानखा पुलिस आ मालखंगो कबांगमा इलिगेल नम्बर प्लेट ब मानि लाइखा पुलिस सालब्रुमनि हाइके चासलो दलाई हांकर गंगानगर थानानि नाका पॉइंट पुलिस रक मालखं चेकिंग आचुक लाइमानि आजराव गंदा स्टेशन सिम आम्बासाव थानाय TR010759 नाम्बारनि मालखं नगै रुतुक मंखलायना बागै बाथागनानि सिगनेल रमानि फियाबा बेरिकेड सबायै आरनि मालखं खारि थांमानि कोक्तमा उलो अंक्लोक्तै पुलिसनि मालखंब रिफ्रेगनानि चेंखा उलो अंक्लोक्तै पुलिसनि मालखंनो फाइमा नगै मालखं याकारै पूर्णजय पाराव मालखं सकबायखेनो खारै थांखा मालखं चालकनाय पुलिस रक नुगैखा TR01CA0763 नाम्बारनि तै खुंसा मालखंब पुलिस रक आखंनै मालखंग रुतुक मंखलायै मानखा जतवै 547 केजी सिदि गराक आबरी हाती रांमारि 2 लाख अंगनाय हनै कोक्तमा ताइबो सावैमानखा पुलिस रक आगाना गेनियो खरक नैनो हिमानि नुगै खा मेथेब जागै बरक नब रमखा ताबुक इन्वेस्टिगेशन खलाय जागै दंगो आ खरक नैनि कामी सावत जुब्रा हांकर हनै सावैमानखा आ सालनि अभियान खलायमुंगो दंगो बुखास्ते पुलिस तांफाक निरुपम दत्त ओसि गौतम देवबर्मा इंस्पेक्टर बाबुल महाजन आबकारिबो अ सालनि vehicle checking अभियान खलायमुंगो अ मालखं खुंगयो गोबांमा नाम्बार प्लेट बाहायनो मानखा पुलिस आम्बासानि सिमी कोक्थुमनाय मनीष देवबर्मानि कोक्थुम आज सकाले আমবাসা গঙ্গানগর থানার হাতে একটা এনডিপিএস এর সিজারের একটা সাকসেস পাওয়া যায় দুটো গাড়ি টাটা হ্যারিয়ার এবং হুন্ডাই ভ্যানু আমাদের গঙ্গানগর নাকা যেটা গন্ডাছড়া বা চাকমাঘাট থেকে আসছিল আমাদের নাকা ক্রস করে চলে যায় সিগন্যাল না মেনে
তো অ্যাকর্ডিংলি আমাদের পুলিশের নাকাটা থাকা পুলিশ অফিসার পিছু ধাবা করে অনেক খোঁজাখুঁজির পর পূর্ণজয়পাড়া একটা নির্জন জায়গাতে গাড়ি দুটো রেখে ড্রাইভাররা পালিয়ে চলে গেছে। তো আমাদের এনডিপিএসের সিজারের প্রসিডিউর লফুল প্রসিডিউর মেনে ওসি এবং অফিসার যারা আছেন ডিসিএম বিডিও সাহেব ইন্ডিপেন্ডেন্ট উইটনেসের সামনে আমরা গাড়িটা খুলে চেক করলাম। তখন চেক করার পরে এই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এতগুলো আমরা ড্রাই ক্যানাবিসের প্যাকেট হিসেবেই আমরা সন্দেহ করছি। এফএসএল টিমও আছে, চেক করছে। তো টোটাল 547 কেজি। মার্কেট ভ্যালু আনুমানিক অ্যাপ্রক্সিমেটলি 2 crore হবে। সঙ্গে অনেকগুলো নাম্বার প্লেট, যেটা আমরা ফেক নাম্বার প্লেট হিসেবে সন্দেহ করছি, সেগুলোও পাওয়া গেছে গাড়ির মধ্যে, যেটা আমরা সন্দেহ করছি যে পুলিশকে মানে পুলিশের চোখে ধোলা দেওয়ার জন্য ইউজ করা হচ্ছে। থ্যাংক ইউ। তো এই গাড়ির আশেপাশে ঘোরাঘুরি অবস্থা দুজনকে আমরা সন্দেহজনক আটক করেছি। এখনও কিছু বলতে পারছি না, আমাদের যদি মানে ইন্টারোগেশনে যদি সেরকম হয় তাহলে দেখা যাবে আর কি। বাকি চলছে ইনভেস্টিগেশন। खुलुमका हासनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेखिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेन्ट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासने फातरा थाया कारिनो हायुं बेरनि शाकदोक नाइकनि सेब नाहारि मानो बेलेखिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदोक नाइजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेब साब तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरमना चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आपनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदोक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंगसिनै फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदोक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562।
St. Joseph's Hospital, Agartala, is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD, Monday to Saturday, 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD, Sunday, 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday, 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD, Saturday, 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD, monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female, and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital: digital X-ray, ECG, and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisa Kaham Hospital, Oro Kaham Treatment Ungo, Operation Facilities Rock Tongo, every month, Chennai ni specialist doctor Hayor treatment Khaipayo, Kubuni Hospital Login Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham Treatment Ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan Ungo, 24-hour doctor facilities Tongo, Taibo Kaham Kai Shaimana Nibagai, Tin Hospital of Hai visit Kalaimano, Hambai. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরাই কে বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই 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 শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ লংতরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লংতরাই বেশ আহা লংতরাই বেশ Jin bagi Kokborok Koktwma musukna only Koktwma Shaimana bagi Chayakari Naitung di Swrangchati Hambai.